Na shida. Jambo wagra. Jambo sana. Mnalamuka bien? Ndio. Hapa ni Papa Ale, ninakia kuwasalimia kidogo. Eske unaweza jipresenter na unaniambia shida yako? Ndio, jina langu Sadiki, tunateseka sana, tuzipenda watusaidie na sisi tutoke maisha ya barabara. Tunataka na siku kesho tuzikuwa hata watu babie. Kesho yake tuone kana siku kesho tuzisaidia wengine. Wengine nao basikuwa kesasi gisi sie tunateseka. Sasa hapa ni fasi gani hapa? Hapa ni kutora zamani. Okay, sasa magumu yako ni nini? Mimi magumu wangu ni kupenda nirudie kwetu. Niende uma mzazi wangu huruma mwenye nilikoseaka. Sadepani urume na mimi nanje bakia kwetu, nanje bakia na balo kwangu na mimi. Na vision yako ni nini? Vision yangu nilipenda nikuwe joueur. Nilipenda nikuwe joueur, nikuwa cheza balo na mimi. Okay. Na wewe unasema nini gani? Mimi. Jina lako ni nani? Jina langu Janvier. Janvier. Unaweza taka nini ukuwe nani kesho Janvier? Nilipenda nikuwe president kwa kusaidia nchi. Ukuwe president de la République. Ukuwe Felix Tshilombo. Tshisekedi Tshilombo, son excellence. Na kusudi ufikie ile nini unadhani inapasha kuwa kwanza kusudi ufikie? Kwanza tu somo. Urudie kwa masomo. Donc unaweza penda upate mtu wa kusomesha kusudi upate ufikie ile vision yako. Ndio vile. Napasha penda nipate kama napasha nisomesha wapi. Okay. Wajua kuna kwa mara nipate ya kujifanyia. Sawa, ongeza sauti. Naona sema ni great nako nani? Menjo promise. Promise unasema juu ya maisha ya kesho. Na mimi nasema nikuwe nasaidiana ya bashiweze. Ya Mungu anisaidie hata nikuwe hata kwa masomo nikuwe nasoma. Mungu anisaidie nipate akili, nikuwe nipate akili. Nikuwe nasaidiana na mimi nikuwe graduate. Kusudi ufikie pale unaweza omba nini? Kwanza omba Mungu wangu. Okay. Na hii ni nini huko na mkono? Hii ni mkono. Ni shetani tani nipaka ndio nikaanza vuta na shetani aliniingia muru. Ile inafaa kazi gani ile? Ni nini? Alcohol. Ni apate ya kuvuta. Inavuta juu ya kufanya nini mwili? Juu leo sikiki zungu endele. Na saidia wakati unavuta unasikia kichwa iko hayo. Kichwa. Mimi nasikia kasuni ziko mapele. Mtu anaona anafikia usingizi. Unapoteza mawazo. Okay, niliona mwingine. Nani yule mwananiambia anapenda kuwe pastor? Nani? Onesha na nani yako ina shida kuonesha. Sema Jambo gani? Jina lako nani? Ibrahim. Ibrahim, unasema nini juu ya maisha ya kesho na nini huko na mkono? Onesha tu. Hii ni Patex. Unaweza taka ukuwe nani kesho Ibrahim? Mtumishi wa Mungu ni mtumikie. Kwa mtumishi wa Mungu. Kuwe pastor wala nani? Pastor. Kuwe pastor. Na kusudi kuwe pastor nini unataka ifikie? Unaweza taka watu wakusaidie ni mtu wa moyo mwema. Mimi sipenda nirudishe kwa nyumba nifundishe kusoma kitabu, nipeleke kwa masomo juu nijue kusoma kitabu mzuri. Kwenu ulikuwa fasi gani? Kwa tulikuwa Mugunga. Ulikuwa Mugunga. Na wazazi wakingali wala waisha kufa? Hapana, bashaka achana wote wawili. Wazazi washaka achana wote wawili. Sawa. Kwa mwingine mwaiko na kusema? Jina langu Trezo. Nako Trezo? Mimi niko hapa. Unaweza taka nini ifanyike juu yako? Nazipenda nikuwe daktari. Na kusudi ukuwe daktari unaweza taka ufanye nini? Nazitaka nianze tumika. Nianze tumika? Unataka usome tena maana yake kusudi ufikie pale. Vile? Nianze soma. Sasa maisha gani mnapitia hapa parapo na watu wanawaona? Eske wanawaheshimia, wanawakamata namna gani mbarabara wakati wanawaona hapa? Banatudharau sana, banatuchamba. Wanawapiga na mkuiba. Hata mkuiba bakikuona uko pale mama onjo liiba. Sio ile. Anaambia bosi anakatala kupa kazi. Anasema bosi kazi anakatala kupa. Sisi tunaanza sukula magari juu tupate makuta. Tunaanza sukula magari. Tusukule mapili tupate. Na wanawalipa mzuri kwa wakati mnasukula. Mimi frani banatupatia mimi. Nenda kusaidia kufanya nini? Eske nakusaidia kuza chakula. Tunakulaka hivi wanapiga kwa chakula tunaenda tunakula. Mnakula lakini haiwasaidie sana. Tunapenda tu tutaangusha makuta. Napenda sema tu.
lakini napenda tusaidie. Mbona mimi sikusema hata Sema basi na wewe. Na mimi ninapenda nikuwe bose, nisaidie wenzangu, nisaidie wa maskini. Maana nilikuwa tu bose tu wa kujiweza tu, nijengake nyumba mwaka avambie aba wenzangu watakuwa nalala amo wote tu, aba wote hapa wanakuwa nalala amo, wanatembelea sote, wanakuwa tembelea tena magari. Ile ndio maisha mimi napenda. Sawa. Mimi nasikia kisi mnasema Kwa sababu baba president tukasaidiana. Donc muko na matumaini ya kesho, mnaamini kama ile inaweza fanyika tena ama namna gani? Itafanyika. Mungu atafanya. Mungu wetu akutulamusha tangia asubuhi. Mungu anibalamusha tangia asubuhi na anawachunga, atawasaidia tu. Anatusaidia ingekuwa iko wengi kama washakufa. Okay. Manake mnakuwa mnapata shida mingi mbarabara. Mungu anatusaidia, wanatubeba. Njoo gra iko pale vile. Sawa. Sawa gra. Okay. Ndio unasema juu ya Yesu. Yesu anaitika mfalme wa wafalme na anaitika wa mzalimu nyumba ya nini? Ya ng'ombe. Kusudi usisemake sasa Yesu alikiaka tu juu ya matajiri. Yesu alikiaka tu juu ya bazungu. Yesu anaitika wa mzalimu nyumba ya ng'ombe. Alikuwa na uwezo wa kuzaliwa mvili. Nasikia hata nyumba itaji wanamzalia juu akose makuta. Akose kitu. Anaenda hata msamaki mwana ambaye bwana uende loa samaki pale, wanaloa samaki wanakutana samaki kwa makuta. Akitaka tena mkate anaweza geuza hata mabriki ya makuta ya masamaki ya makuta. Lakini akatika mzalimu nyumba ya ng'ombe. Jua nini? Kusudi wewe mwenye uko kubarabara. Wewe mwenye unaishi na wewe nyumba ya ng'ombe, maisha yako saa nyumba ya ng'ombe. Usiseme Yesu hanijui. Vile. Hiyo mimi naelewa kama mnateseka, mnapitia nini? Unaweza sikia wale watu wanapita magari. Mimi naweza pita magari hapa. Hata mwafu ndeza. Mungu ananisaidia na kitu kama mwana. Lakini sasa mimi napita mwafu nasema lakini hata kama naweza pita hapa lakini kwa mtu mwingine mwanateseka kunishinda mimi. Na mimi nishakateseka mwana. Na mimi kwa wakati nishakalala nje. Ina mateso ya nje. Wakati mimi nilalaka nje nilikuwa na probleme kwetu kunyuma na babangu. Nikaenda lala nje. Na nikasema mume nisirudi tena kwetu. Siku nyingine nikaenda nikasema ndalala kumuti. Sasa waridi nakuya nasikia waridi nakuwa mimi. Tena mpepe na nibeba hivi na nibeba nasikia languka kwa hiyo sababu sisi nikamata na kuja kumuti. Siku nyingine tunajenga kanyumba ka budongo, kanyumba ka mayani, mama nitakuwa nalala langu huko nitoke kule kwa wapi maana nisumbua kichwa. Kila mtu anasikia polele, si vile? Ndio baba. Na sasa wakati mwingine naangalia sasa mtu mwenye anaishi maisha ya kulala nje kila saa. Nikuuliza kitanda yako kwa tutaniambia kitanda yako kwa wapi? Esko unakuwa na kitanda? Unakuwa na matela? Unakuwa na blanketi? Au ndio blanketi, tume pale blanketi pale. Ndio blanketi. Ndio blanketi. Njoo hii masaki ile zoge. Leta ile saki ya pale, ile saki zoge. Karto sinjo saki. To leta saki to sione saki ala. Tia pale kwenye chaki kwangu. Kamata na bulangeti ile. Analala. Onyesha veki si unafaka. Unatosha viatu. Kisha unaingia msaki. Kama Msaki vile. Watatu unajibunjia. Maana yake pale wewe unaingia. Wewe unaingia deja unaingia. Na mwingine anaingia na yeye. Ngoja kwanza unaende kwa kulia. Ngoja kwanza wewe unaingia vipi? Sasa kichwa naona kifunika. Kichwa unajikontrol hata mkamera. Unafaa vile. Ya. Mama pole sana kabisa. Mbona ni nguvu? Na mwingine anaingia blanketi sasa pale. Ingia. Kule kinyesho utalala wapi sasa? Mbona itakuloanisha sasa? Unatafuta fasi kwenye kuna kwa manjanja hivi. Ona mwingine anataka kushingisa mwenyewe babu. Anawasukuma watosha kule. Unamwacha pale tu. Mwingine akitaka analala hivi na hivi.
Waregistre kwanza ile moja papa. Sasa nikupatie ingine. Konde tu pale. Ya Mungu. Kuna balo iko hapa vile. Kwa tunaongea kitu. Ya. Bora yote siko hapa hivi. Papa, bora yote siko hapa. Papa. Tunaongea sasa pale. Ikala oil. Bonjour mes amis. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Nous sommes très contents de venir vous saluer encore aujourd'hui. Oui. Oui, je vais vous demander encore de vous présenter encore une fois pour que nos amis sachent nous sommes avec qui. Jina lako nani tena rafiki? Jambo bwana. Habari gani? Jina lako nani tena? Olivier Byamungu. Mbele ulikuwa naishi fasi gani? Mimi mbele nilikuwa naishi Masisi. Masisi wapi? Kichanga. Kichanga. Na ulifika hapa namna gani? Mimi nilifika hapa juu sina Angalia telefoni. Nilifika hapa na sina mamangu na sina na babangu. Sasa ndio sasa nilifika Maia mko Mairu. Sasa na nini baba na mama waliendaka wapi? Washakufa. Walikufa kama vita? 2023. Depuis vita 2023. Ya M23. Pole sana papa. Nani unaweza taka urudie mjamaa? Mimi napasha taka njoo nisome. Usome njoo. Okay. Kazi gani unaweza taka ufanye? Unaweza penda usome nini? Nikueta mekanisien. Mekaniki manake. Okay, jambo kaka. Jambo sana. Habari gani? Nzuri. Jina ni nani? Janvier. Janvier. Huko hapa namna gani Janvier? Niko hapa natokea Kichanga. Unatokea Kichanga? Ndio. Wewe ni tuliongea na wewe la fois passé. Okay. Sasa unaweza taka na ufanye nini Janvier? Mimi napenda nisome president nilingo ishi. Okay. Nitaongea na vamupya tu wenye sikuongea nao juzi. Wewe tuliongea na wewe juzi? Mimi niko tunalala nabo. Niambie basi jina lako nani? Jina langu Shimie. Shimie. Ulitokea ofasi gani? Mimi natokea Rubaya. Rubaya. Nini lituma ufike hapa Shimie? Mimi wenzangu waliniambia sasa tukue hapa Goma, ase Goma kuna kwa fasi Goma ni fasi ya bien. Wakanileta pale ku tribunal njo kwenye walinipokeaka. Kumaliza nipokea wakanipiga ku tribunal. Hapa leo ndio wenzenu ndio walikuleta wakanipokesha sasa kunipiga. Jo nijifundishe pia wakanipiga. Jo ni maliza juma moya. Mimi nakuya hapa. Ndio hapa mimi napamaliza mwaka mmoja. Naanza mwaka mmoja. Ulikuwa unasoma kule Rubaya ama namna gani? Rubaya nilikuwa nasomaka. Unaona kumbuka fasi address yote unaweza taka urudie ama unaweza penda upenda mimi? Mimi nazipenda nirudie nende somea kwetu nipate diploma na mimi nifundishe wengine. Ukipata mtu akusaidia ku transport na nakufisha kule unaweza rudia tena. Hata saa hii mimi nazifika. Hata saa ukipata wakulipia transport. Saa hii mimi nazifika. Mimi nazifika kwa masangapi maduze. Sawa, merci beaucoup papa. Na wewe hatukuongea na wewe ile siku. Jambo kaka, habari gani? Sema na sauti kubwa. Jina lako nani? John. John ni nani? David. John David. Jina papa wala mama? Jina papa? Grace. Papa njoo Grace nani? Babutoni. Grace Babutoni. Na mama ni nani? Germaine. Germaine ni nani? Germaine ni nani? Jina kitu. Iko jina moja tu. Sasa we ulitokea wapi
Ulifika hapa namna gani? Nitokeka Katindo de Katindo de. Ngambo ya fasi gani? Aroxi. Pale kwa Roxy. Sasa ulifika hapa wakati gani na nini ilituma unafika? Nilijileta. Upo yenyewe ulijiletaka. Eske ulifanyaka shida kunyumba ama namna gani? Fanya kitu. Au kufanyaka kitu? Sasa unaweza taka urudie kunyumba ama unaweza taka nini ifanyike? Napenda nirudi. Unaweza taka urudie kunyumba. Wewe ukirudi yako kunaweza kuwa tatizo wala namna gani? Basi kwa kitu. Okay. Sawa, asante sana. Nani mwingine mwenye hatukuongea naye ile siku? Tuliongea na wewe? Hatukuongea? Ule na hapa wote Tulikuwa pale Shibote. Nani mwingine? Hakuna mwingine. Huyu bwana. Ulikuwa ile siku? Sawa. Bo, tunashukuru. Hapa tuko na watoto hapa ku BDG, kunani ku tora ya zamani, si vile? Wa échanger, tunashukuru sana warafiki yetu walituchunga hapa. Tulikia kubasalimia. Tunawaletea chakula kidogo tutakula pamoja nabo. Juu leo dimanche mara mingi banakuwa habana msaada wa kubasaidia na banakuwa habatembee kusudi balogote juu banaishi kwa ile hali ya kulogota. Kama mtu anatupa kavenye chini, kama mtu anampambia nisikulie moto wala gari, ndio anapata ile inifra banaikula, banauza chakula na ingine ni kulogota tu viko chini. Sasa leo tulikia kubaona hapa barafiki yetu, tuliya kama leo dimanche wanapaswa viko na njala, juma tulikuya WHG ilikuya kubasalimia na kwa hii tuko tunasikiliza kama katikati yao kwa wale wanataka warudie kunyumba, lakini habana mtu wa kubasaidia bakurudie kunyumba. Kwa wengine wanajipenda wajifunze kazi ya mikono, wengine wanataka warudie kwa masomo normal, na wengine washapoteza wazazi, na wengine hawajue namna gani walifika hapa. Ni situation zenye ziko mbalimbali, wengine wamekomalia hapa mwa situation ya maisha wanaishi amo. Alors ndio situation yenye tuko nayo ile kwa sasa. Nashukuru. Basi tunaambia kama kunaweza kuwa mtu mwenye iko na roho mzuri ya kutaka kuwasaidia, adresi ya watoto ni hapa tu ku BDG, hapa ku Ekiti. Mnakuya mnawasaidia, vraiment ni bakongomani nabo banahitaji sana msaada. Ni watoto habana nyumba mu barabara. Barabara haikuzalaka mtoto, barabara haizi chunga mtoto, banahitaji bako msaada ku jamaa, bako msaada ku nchi ya Congo. Ce sont des Congolais, ils ont besoin de l'aide, ils ont besoin de l'assistance. Labda nitesema mu français kusudi bengine na watani. Oui, bonjour chers amis. Ici nous sommes à l'ancien Tora dans le centre-ville, à l'ancien marché de vente de téléphones de second hand. Alors ici nous sommes avec les enfants vivant dans la rue. Moi je ne les appelle pas les enfants de la rue parce que la rue n'a pas d'enfants. La rue n'a jamais mis au monde. Nous sommes avec eux ici. Nous sommes en train de partager. Nous allons partager un peu de nourriture que nous avons amené pour eux. Parce qu'aujourd'hui, ils ont dit le dimanche. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 24 septembre 2023. En majorité, ils disent que les dimanches, ils n'ont pas d'occupation. Parce que le week-end, ils peuvent aller nettoyer les véhicules des gens, des personnes qui leur donnent des véhicules. Et des fois, on leur donne 1000 francs congolais, équivalent à 0,4. Et cet argent-là, ça ne les sert presque à rien. Ils n'achètent que des beignets, des petites choses qu'ils peuvent mettre sur la dent. Maintenant, les enfants sont ici. Certains disent qu'ils ont besoin de rentrer à la maison. D'autres sont venus de différents villages. Et d'autres ne savent même plus chez eux. Ils ont besoin d'une recherche et réunification familiale. Certainement, il y a d'autres aussi qui veulent aussi ce qu'on appelle l'apprentissage des métiers. Certains ont dit la mécanique, d'autres ont cité la menuiserie. Il y a d'autres qui ont aussi souligné qu'ils aimeraient rentrer à l'école, donc qu'il y ait une réinsertion scolaire. Alors, j'en appelle aux personnes de bonne volonté, des personnes qui peuvent soutenir ces enfants, parce que ce sont des Congolais, ce sont des citoyens, ce sont des citoyens congolais, si je peux le dire. Ce sont des enfants congolais. Ils ont besoin de l'assistance.
ils ont besoin d'une aide urgente pour qu'ils puissent aussi se rétablir dans leur dignité. Ce sont des personnes qui souffrent. J'en appelle aux personnes de bonne volonté, tant congolais qu'étrangers, de pouvoir assister, venir en aide à ces enfants parce qu'ils sont en train de souffrir. Ce sont des humains comme nous. Ils n'ont pas leur place ici à la rue. Regardez là où ils dorment. Regardez là où ils dorment. Il y a là-bas, vous pouvez voir c'est à quoi ils se couvrent avec. C'est avec quoi ils se couvrent avec. C'est un peu compliqué avec ces enfants ici. Ils vivent comme des animaux dans la route. Ils vivent comme, je sais pas, des enfants abandonnés, comme s'ils étaient dans un autre monde. Et pourtant, nous vivons dans un seul monde. Nous devons voir comment les assister. Ce sont nos frères, nos petits frères. Alors, je ne peux pas me sentir à l'aise, ni boire à l'aise, manger à l'aise, si ces enfants sont encore dans la rue. Nous devons comprendre que c'est une lutte que nous tous, nous devons nous mettre ensemble, la main dans la main, pour qu'enfin nous puissions être en mesure de trouver une solution mutuelle par rapport à ces enfants qui sont en train de souffrir. Ce sont des enfants, mon ami, tu t'appelles comment? Il s'appelle Nourou. Tu vois, vous voyez par exemple Nourou, il est là, il ressemble à mon petit frère. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kaneze. Tu t'appelles? Kaneze. Kaneze. Et toi, comment tu t'appelles? Patient. Patient. Comment tu t'appelles? Sadik. Je m'appelle Sadiki. Comment tu t'appelles? Promesse. Promesse. Asas. Vile. Nchi hapa hiyo vile. Vile. Mama ifungule. Niko wangapi? Tuko ba 13. Hii haifuati asemba magonjwa. Unatafuna hii. Unatafuna hii si vile? Et des sacs. Alors, ce sont des enfants qui souffrent énormément. Nous sommes venus ici avec nos collègues WHG pour les rendre visite et pour voir comment on pouvait soulager tant soit peu à leur famille parce qu'ils sont en train de souffrir. Ils nous ont dit que chaque dimanche, aujourd'hui comme nous sommes le dimanche 24 septembre 2023, on a jugé de venir les voir parce qu'ils ont dit chaque dimanche, ils n'ont pas assez à quoi mettre sous la dent. Alors nous sommes venus les rendre visite pour voir comment est-ce que nous pouvons leur donner un peu de pain, un peu de jus et aussi quelques médicaments pour qu'ils puissent être au moins en bonne santé, contribuer tant soit peu à leur santé et sécurité alimentaire. Ce sont des enfants, certains parmi eux ont voulu rentrer chez eux parce qu'ils ont été, ils se sont retrouvés dans cette situation parce que les parents soit se sont séparés, soit parce que les parents l'un des parents est décédé ou soit tous les deux sont décédés. Il y a ceux qui sont ici parce qu'ils ont été forcés par la guerre d'IM23 à quitter leur milieu d'origine. Alors certains parmi eux aimeraient aussi faire les métiers. D'autres aimeraient faire rentrer à l'école, donc qu'on fasse la réinsertion scolaire. Et certains d'autres aimeraient faire qu'on fasse la recherche et réunification familiale parce qu'ils ne savent pas là où se trouvent leurs parents. Et d'autres aimeraient qu'on leur fasse rentrer chez eux à la maison parce qu'ils savent là où se trouve leur famille et là où se trouve leur maison. C'est dans ce sens-là que nous en appelons aux gens de bonne volonté de venir nous emboîter les pas et de venir apporter une assistance nécessaire à ces enfants. Ils ont plusieurs besoins. Ils ont des besoins en termes alimentaires. Ils ont des besoins en soins médicaux. Ils ont des besoins en kit
En kit NFI, vous pouvez vous asseoir, asseyez-vous. Ils ont des besoins, asseyez-vous. Ils ont des besoins éducationnels, en termes éducationnels. Ils ont aussi des besoins en protection. Donc c'est plusieurs sortes de besoins. Ici, ils sont victimes de plusieurs habits, plusieurs sortes d'habits dans la route. Vous imaginez, des fois ils reçoivent des coups de blessures, des habits physiques, habits émotionnels. Donc ils ont toutes sortes de problèmes. Ils ont besoin d'une protection urgente. Merci beaucoup. Emboîtez les pas à WHG. Ce sont vos enfants, ce sont vos petits frères et sœurs, ce sont nos amis. Merci beaucoup. Si vous faites quelque chose, Dieu va vous bénir. Nous sommes ensemble. Merci WHG. WHG. Applaudissez alors, nous sommes ensemble.